Taku Bukhorok, Chini Tripura Hastio, I Hayung Kurung Layu Jetabok, Corona virus Amutongo, Abono Kasunani Bagui, Lockdown Cholitongo, তিনি প্রায় তালথাম তালবুরি অংখা আবনি বাগৈ চিনি যে ত্রিপুরার জন্য গোबां কোক যে চিনি পপুলেশন চিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি বরগ্রব ব্রংনি সামং হুমুং তাংবিতি তামো খ্যাত খাইনাই তামো ব্যবসা খাইনাই তামো এমপ্লয়িজ তামো স্টুডেন্ট তামো ইউথ বিভাগ চুং একটা আনইউজুয়াল সিচুয়েশন যিনি যে লাইভলিহুড আবো বিয়ালক লাইতং নর্মাল লাইফ আবো কুরিখা गवर्नमेंट लॉकडाउन डिक्लेयर खाइखा लुकुरंगनि साक काहामनि बागैनो आबनो मानि मा चलि खासुं बेबागनो ताइ बसुक दिन चलनाय आबोसुं साइमानिया किता आबोनि बिसिङाव काइसा जे त्रिपुरा जो काइसा ट्रेंड को मनाक मा खाइनुक जाक्तंगो ब्रिरमनि उपरे जे एट्रोसिटीज अरय परय खाइजाकमानि एट्रोसिटीज अपन ओमेन आबो आसुक गोबांखौ खायं तंखा प्राय डेली बेसिस आं काइसे हिसाब खायनायखा लेखायनायखा थांनाय 15th जुलाई हইতে তিনি 29th जुलाई जरा इ 2 weeks 15 days बिसिङो ताइ आगेनि कगां सालिया जे लकडाउन जिनि नर्माल लाइफ करिखा खुब खाइनाय खेत खाइनाय बा बरफ जों नखर मानलिया किन्तु आबोनि बिसिङो जे खरगनय ब्रै मार्डार अंखा सिभियारलि खरगनय ब्रैनि रुसा गोनां बमा आननेचारेल डेथ হয় सुइसाइड खाइखा बा आमतैनो अर्थात खरगब्रै थैखा खरगब्रै ब्रै बिसिसनि हইতে 62 years गैंग रेप टंखा खरगसा खरंगनय स्लनताहानि अंखा बरंनो ब्रै अर्थात हय बुसाइबाय बाय ताइ गुबुन बरकबाय बरक बुजाकखा तकजाकखा इज्जत लुटिजाकखा खरगसा आबो डाक्टर इ कोरोना भाइरास आबो ट्रिटमेंट खाइनाय बबो जे इनसाल्टेड अंखा मानसित अंखा ताई खरगसा बुरै सिकला एबडाक्टेड अंखा अर्थात खगजाकखा 15 days बिसिङो 12 murder 2 unnatural death 2 gang rape 4 ताई एट्रोसिटीज बा बिनि आबो नाना भावे आमत अपमान खाइजाक्खा 2 तारपरे आबो सामुं तांथानि आबो खाइजाक्खा 1 खगजाक्खा
abo eka amti ekta unnatural ekta situation borok je jaga je tangnani chanani himnani thangnani jaga abo bahai ke amti bari tong and very unfortunate ও ঘটনাও মাত্র খরগনই বরক এই 12টা কেস আবু বিসিং মাত্র খরগনই তাও গুজারা আসামি গ্রেপ্তার হল তাই 10টা ক্ষেত্রেও in 10 cases not a single arrest, no attempt from the state government, from the police. আমতি ক্রাইম মানো কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পুলিশ নি হইতে কোনো আবুকুল এবং আবুনি বিসিং তাইব বেলাইকে অনামা সিং সংখ্যা ই গ্যাংগ্রেপ অংনাই বিসিং চিনি হুকুম বারা ব্রুই র্যাপ খাইনাই বুকুং বারাবো দङ অর্থাৎ যে কালপ্রিট তাই গুবুন বরকবো दङ কালপ্রিট ইজ কালপ্রিট হুএভার মেবি ओंखाय ओ जागा जे डेंजारास ट्रेंड आबनो कासुनानि बागै चिनि हदा हইতে सोसाइटी हইতে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হইতে যদি কোনো ইয়াপ্রি সেইমান নাইয়া উদ্যোগ নাইমান নাইয়া বিশেষ করে তেলিয়ামুরা যে ঘটনা অংখা সালদিফর বরি খরকসানো লাংথাङै গ্যাং র্যাপ খাইতে ওইসা তন্দ্রি ফাইকা হয়তো বুথারলিয়া তাবক জরা ফোনো খরকসাফনে অ্যারেস্ট করুই আবুনিস লাইব তাইব যে খা দুমানি কক যে চিনি দেশটি যে ন্যাশনাল মিডিয়া নট এ সিঙ্গেল নিউজ আইটেম কাইসা ফানো আমতি কাইসা গ্যাংগ্রেপ মানে যে দিল্লিও যে অংখা অবয়া হেনি প্রায় আমতইনো হয়তো অবয়া বুথারকা আর বুথা জাগলিয়া ন্যাশনাল মিডিয়া আবুতে কোনো কক করি তিনি নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নও তামো এপিডেমিক তামো এট্রোসিটিস আপন দ্য ওমেন তামো যে গভর্নমেন্টনি ইনাকশননি বাগै আমতি খাই যারা যে এন্টি সোশ্যাল কালপ্রিট রক ব্রড ডেলাইট ওপর গুরি দङ চিনি ন্যাশনাল মিডিয়া টোটালি অ্যাবসেন্ট আঙই তিনি ই যে তাবক ই সারিক যারা মাফেমানি কগনো যে চিনি সোসাইটিনি বুসকাङो লুকুরংনি বুসকাङो আবো সাকলাইনানি হ্যাঁ আমতি ঘটনা আগে ফানো অংখাঙ্গি আবুইয়া ক্রিমিনাল ইন during all era borok dङ কিন্তু the inaction from the government, inaction from the administration, this is something very very dangerous. yang bebak borong thaniyo ang kisa kok sarani bagui thansaungui number 1 administration police no jate jong pressure riwi je borok jate action khaina tui number 2 চিনি বুকুং বারা বিসিঙো হ্যাঁ কালপ্রিট ইজ কালপ্রিট কিন্তু বুকুং বারা বাই বুকুং বারা আমতি খাইরি আগে সঙ্গ আমতি খানাইয়া নুগিয়া কিন্তু দিস ট্রেন্ড ইজ ভেরি ইনক্রিজিং দিস ইন সোসাইটি বিসিঙো যে আমতই সাইয়া সুগিয়া কুসুম মানুরক তিনি হাপ দङ আবনো যদি তাবুংনি সোসাইটি সঙ্গ কাসুমাইনি খাই বুসকাङो इन फ्यूचर चिनि बागै खूब डेंजार नाय थार्डली जे मीडिया सिविल सोसाइटी टोटली रिलक्टेंट आबुनो तुइबो जों जे जे जागा दं जों केबो पलिटिक्स खायो केबो
তাই অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটি খাইও কেবল জাস্ট common citizen, whoever we may be, जत्तनो जे जोंनि ससाइटिनि गाहामनि बागै जोंनि बुखुक्रंनि सेफ्टिनि बागै मडेस्टिनि बागै गावखौ साना नांगौ आबुनि बागै आं फेसबुक लाइभआव जत्तनो सानानि जे only within 2 weeks 15 days 12 women murdered, unnatural death, abduction, gang rape, atrocities, abusing, all sorts of atrocities on top. आवनो देखले बना का सुनाई